Biblias We're going to open our Bibles en el libro de Salmos 139, in the book of Psalms 139. 39. Póngase de pie, Please stand. dígale al que está al lado, Say one to your neighbor. Dios te va a abrir los ojos hoy. God will open your eyes. Dígale, Dios Say, God te va a abrir los ojos will open your eyes hoy. today. And say it loud, mijo. Say, Hable bien fuerte. ¿así? ¿Más mejor? Así. Okay. Amén. Que se oiga que es hombre. Que parieron un macholo. Amén. I won't translate that. Un varón. Un varón. Salmo 139, Psalms 139 says, 13. 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en el libro y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. En esta palabra, puede sentarse, In this word you may be seated. dice algunos secretos It says some of the secrets, y yo quiero que hoy and today I want you to know. Dios le revele a usted secretos. God reveals to you secrets. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Dios revela that God reveals sus secretos his secrets a sus siervos los profetas. to his servants and prophets. Y yo creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que si Dios me ha levantado como una profeta, that if God has lifted me as a prophet, es para que usted pueda entender it's for you to understand los secretos de Dios. the secrets of the Lord. Dígale al que está al lado, Tell your neighbor, hoy vamos a conocer secretos. today we will know secrets. En esta Biblia, en esta palabra In this Bible, in que this leímos ahorita, that we learned today, secreto número 1, secret number 1, en el 16. on the 16th, Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Eso significa This signifies que usted y yo that you and me, tenemos un libro we have a book escrito por Dios. written by God. Dios escribió un libro. God has written a book. Dios escribió un libro de usted. God has written a book about No you. estoy hablando de la Biblia. And I'm not talking about the Bible. Estoy hablando de un libro I'm talking about a book que Dios hizo de usted. that God made about you. Si Dios nos hizo, If God made us, y yo espero and I expect que usted crea that you believe que Dios lo hizo a usted, that God made it, que Dios la formó a usted. that God formed you, Y como Dios es un Dios creador, and that God is a God of creation. cuando Él hace algo, When He makes something, Él no viene y lo hace nomás y dice a ver qué sale. He doesn't make it and just go see what happens. Él hace todo con propósito, He does everything with purpose, todo por una razón. everything for a reason. Cuando usted mira a alguien que va a crear algo, When you see someone try to create something, usted mira que la persona mira un problema you see that the person looks at a problem y viene y piensa en una solución, and looks and creates a solution, entonces empieza a crear and then proceeds to create para la solución de ese problema. for that solution of that problem. Entonces todo lo que Dios crea So everything that God believes, lo hizo porque hubo un problema created because there was a problem, y Dios miró la solución. and God saw the solution. Y esa solución es usted. And that solution is you. Y si usted no me cree, If you don't believe me, vamos a ir al libro de Hebreos 10. we will go to the book of Hebrews 10. Vamos a ir al libro de Hebreos 10. The book of Hebrews 10. Dice así, It says this, verso 5. verse 5. Por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces he aquí yo he venido en el rollo del libro escrito de mí.
Therefore, when Christ came into the world, he said, Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, Here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God. Entonces dice aquí So then it says here que Jesucristo that Jesus Christ vino a la tierra, came to earth, pero la razón por la cual vino but the reason that he came here es porque él ya no quería is sacrificios. because he doesn't want any more sacrifices. ¿Qué es lo que significa? What does this mean? En el tiempo de antes, In the times before, cuando la gente pecaba, when people sinned, entonces era requerido un sacrificio. there was a need for a sacrifice. Tenían que matar un cabrito, They needed to kill a calf. tenían que ofrecerlo They had to offer it para que se tapara el pecado. so the sin can be covered. Pero Dios se molestó, But God got upset porque imagínese usted, because imagine this. viene una persona There comes a person y dice, and says, voy a pecar. I'm going to sin. Prepárate ahí un cabrito Go prepare a calf para el sacrificio, for the sacrifice. y ya que yo haya hecho el pecado, And once I've done the sin, entonces voy a ir a presentar el cabrito I'll go ahead and present it. para que Dios me perdone. So then God can forgive me. Esa era la actitud That was the attitude de la gente. of the people. Entonces la gente no entendía So the people didn't understand la magnitud del pecado, the magnitude of sin, la magnitud de lo que el pecado the hace. magnitude of the Entonces era consequences. fácil pecar, And so it was easy to sin. y ya que pecaron, And now that they sinned, traían el cabrito. they would bring the calf. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Hace mucho tiempo, A couple times ago, a una hermana there was a sister le dio un consejo a su hermana. who gave advice to another sister. Y la hermana que era más chica And the sister who was younger le dijo, fíjate que salí embarazada. says, hey, look, I became pregnant. Ya tengo 3 niños. I have 3 kids. Y la hermana, que es hermana de la iglesia, And the sister who is a sister of the church le dijo, hazte un aborto y luego le pides perdón a Dios. says, get an abortion and ask God for forgiveness. Entonces ahí yo entendí So then that's when I understood que la gente no tiene concepto that people don't understand the de lo concept que es el pecado. of what is sin. ¿Sí me está entendiendo? Are you Y understanding? Dios ya estaba harto And God was fed up con esta situación. with this situation. Entonces él dice aquí, So then he says here, por lo cual al entrar al mundo, with 5, therefore when Christ came into the world, he said, cuando entró al mundo, when he came into the world, aquí dice he said, que el sacrificio no quería sacrifice and offering you did not desire, y me preparaste un cuerpo. but a body you prepared for me. Entonces, Dios le preparó un cuerpo God prepared a body para arreglar una situación to fix a situation que ya estaba. that was already there. Pero para prepararle ese cuerpo, But to prepare for that dice body, ahí en el 7, on 7th, he aquí yo he venido then I said, here I am. en el rollo del libro It is written about me que está escrito de mí. that's in the scroll. Entonces Jesucristo, So then Jesus Christ, antes de que él viniera, before he came, era un rollo, there was a scroll. era un libro, He was a book. era un pergamino, a pergamino, Yeah, era un pergamino permanent. escrito por Dios. Written by God. Usted es un rollo, You are a scroll. usted es un libro, You are a book. usted es un pergamino You're a permanent. escrito por Dios. Written by God. Usted no vino de casualidad, You did not come casually. usted no está aquí por casualidad, You're not here by coincidence. usted está aquí porque Dios escribió un libro de usted. You're here because God wrote a book about you. ¿Cuántos de ustedes sabían que usted tenía un libro? How many of you knew that you had a book about you? 1, 2. 1, 2. Los demás no sabían, ¿verdad? The other ones didn't know. Ese es un misterio para usted. That is a mystery to you. Ahora pregunto, Now I ask, ¿qué está escrito en ese libro? what is written in that book? Ahí dice, Here it says, he aquí, el 7, then I said, here I am. yo he venido It is written about me en here el rollo del libro in the scroll. que está escrito de mí It is written about me. para hacer, oh Dios, tu voluntad. I have come to do your will, my God. Entonces en ese rollo So in that scroll, está escrito it is written la voluntad de Dios para usted. the will of God for you. La pregunta es, The question is, ¿por qué mucha gente no conoce la voluntad de Dios? why do not so many people not understand the will of God? Si usted tiene un libro
If you have a book y usted sabe and you know que Dios escribió un libro de usted, that God wrote a book about yo le you, voy a hacer una pregunta. I will ask him a question. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Do you know what the will of God is for you? ¿Usted está haciendo lo que dice el rollo? Are you doing what the scroll is saying? ¿Se le ha revelado lo que está escrito en ese rollo de usted? Has it been revealed to you what the scroll says about you? ¿O todavía usted no sabe lo que hay en el rollo? Or do you not know what's in the scroll? ¿O aquí está gente que dice, yo no sé de qué rollo está hablando el pastor? Or people are saying, I don't know what Pastor Letta is talking about. ¿Qué hay en el rollo? What's in the scroll? Dígale que está al lado, ¿qué hay en el rollo? Tell to your neighbor, what's in the scroll? ¿Qué está escrito en el rollo? What is written in the scroll? Entonces, Dios nos hizo So God made us con un libro. with a book, Y ese libro está escrito and that book is written para nosotros. for us. Entonces diga, yo tengo un rollo. Tell everybody, I have a scroll. ¿Por qué la gente está insatisfecha? Why are people unsatisfied? ¿Por qué la gente no es feliz? Why are people not happy? Porque hay gente que sufre de depresión. Why do people suffer from depression? Porque hay gente que busca la felicidad en el dinero, Why are people looking for happiness in money, en tener un negocio, to have a business, en tener algo to grande. have something huge? Y cuando no lo tienen, And when they don't have it, son miserables, they're miserable, aunque no tengan cáncer, even though they don't have cancer, aunque no tengan una enfermedad, other than they have any sickness, aunque tengan que comer, other than they have to eat, aunque tengan todo lo que tienen, even if they have everything they wanted, pero no son felices. but they're not happy. Yo le voy a decir por qué. I'll say why. Porque no han encontrado lo que está escrito en su rollo. Because they have not discovered what is written in their scroll. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Dice la Biblia The Bible says en el libro de Jeremías 29:11. in the book of Jeremy 11, Jeremiah 29:11. 29:11. Y es el verso favorito de pastor. And that's because I know the plans Que tengo para ti, that I know for you, declara el Señor. declares God. Planes de bienestar y no de calamidad. A Jeremiah 29:11. Okay. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Entonces dice aquí So it says here que Dios tiene planes para mí that God has plans for me, y que son buenos and they're good plans, y que son los mejores. and they're the best plans. ¿Por qué yo no encuentro esos planes? Why can't I find those plans? ¿Se ha preguntado usted? Have you asked yourself that? Porque Dios ya tiene planes para mí. Because God already has plans for me. ¿Será que el plan de Dios para mí Could be that plans for me era que yo me divorciara? was for me to get divorced. Era que yo me convierta en una persona que bebe mucho. Was for me to convert to a person who drinks a lot. Una persona que no vaya a la universidad. A person who doesn't go to college. ¿Será que Dios quiere que yo sea una persona fracasada? A person who's a fractured person. Entonces, ¿por qué? Why? Because why? Los planes de Dios no se dan. Do the plans of the God are not going through? ¿Quiere que yo le diga otro misterio? You want me to let you know another mystery? Porque usted tiene su plan. Because you have your own plans. Y yo le voy a preguntar, And I will ask you, ¿cómo le va en su plan? how are your plans going? ¿Es mejor que el de Dios? Is it better than God's? ¿Le está yendo perfecto? Is it going perfect? Dice, Señor, Say, God, el plan que tengo yo es mejor que el que tú me diste. the plans that I have are better than yours. ¿Y qué sucede? And what happens? No se está cumpliendo nada de lo que usted piensa, Nothing is happening the way you want it to. nada de lo que usted quería, Nothing that you wanted. nada de lo que usted esperaba. Nothing that you expected. ¿Por qué? Why? ¿Por qué será? Why could that be? Ahí dice, yo tengo planes, It says here that I have plans for you, dice el Señor, declares the Lord. y planes buenos. Good plans. Déjeme mostrarle algo. Let me demonstrate to you something. ¿Ha oído gente usted? Have you ever heard people say, Vamos a ir a Proverbios 19. let's go to Proverbs 19. ¿Ha oído gente que le pasan las cosas? Have you ever seen things happen to people? Y dice la gente, ay, ¿por qué me pasa esto? And then people ask me, why is this happening to me? Dios, ¿por qué me está pasando esto? God, why is this happening to me? Proverbios 19, Proverbs 19, verso 3. verse 3 Dice así, says this. la insensatez del hombre A person's own folly le pervierte el camino y su corazón se irrita en contra del Señor. leads to their ruin, yet their heart rages against the Lord. Hay otra versión
There's another version. Me gusta lo que dijo él ahorita. I like what he said. Vuélvelo a leer. A person's own folly leads to their ruin, yet their heart rages against the Lord. La gente insensata arruina sus planes y luego le echa la culpa a Dios. ¿Usted cree que eso tiene sentido? Do you believe that has any sentiment? Es como decir, Señor, It's like saying, Lord, yo tengo mi propio plan, I have my own plans. bendice el plan Please bless the plan que yo tengo. that I have. Dios va a bendecir el plan que él tiene. God will bless the plans that he has. Va a bendecir lo que él ya escribió. He will bless the plans that he already Pero el written. plan suyo, But your plan usted va a tener que pagar por ello. will have to pay the price for that. ¿Sí me está entendiendo? Are you listening to Y dice allí en el libro de Jeremías 29:11, And it says in the book of Jeremiah 29, para encontrar el plan de Dios, to understand the plan of God. verso 12, Verse 12. me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Then you will call me, come forth, and pray to me, and I will listen to you. Me buscaréis Then you will call me, y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. and come and pray to me, and I will listen to you. Me dejaré hallar de vosotros. You will seek and find me. When you seek me with all your heart. Cuando me busques de todo corazón. Que muchas veces There were plenty of times hay gente que viene a la iglesia when people come to church, y ya tiene su plan. and they already have their plan. Y dicen, Señor, And it says, Lord, yo vengo a la iglesia I came to church para que bendigas mi plan. so you can bless my plan. Entonces no están buscando a Dios de todo corazón. Then you aren't seeking Lord with all your heart. Yo he tenido jóvenes en esta iglesia I've had many youth in this church que vienen a la iglesia that have come to church, y vienen a orar. and they come to pray. Pastora, Pastora, si el Señor me da esa mujer, the Lord, please give me that wife. ore por eso. Please pray for her. Yo Please quiero pray. esta mujer. I want that woman. Y si Dios me la da, And if God gives it to me, yo le prometo que voy a servir a Dios toda mi vida. I will promise to serve the Lord my entire life. Y vengo yo So here I come, y oro por la persona. and I pray for the person, Y cuando se casan, and when they get married, se largan, ya no la vuelvo a ver. they leave and I never see them again. Entonces, ¿qué pasó? So then what happened? Que el plan de ellos no era buscar a Dios. So their plan wasn't to seek the Lord. El plan era agarrar a la chava. Their plan was to grab the woman. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Así no funciona. This is not how it functions. Entonces, muchas veces But there's plenty of viene times gente y dice, pastora, ora por mí. people come and say, Pastora, please pray for me. Y cuando yo oro And when I pray for them, y no pasa lo que ellos quieren, and it doesn't occur the way they want it to, dicen, esto no trabaja. they said this doesn't work. Pero la situación es esta, But this is the situation. que cuando tú te acercas a Dios, When you come closer to God, tú no vas a venir a que Dios bendiga tu plan. you won't come here just for God to bless your plans. Tú vienes a Dios para buscar el plan que Dios tiene para ti, You come here to seek the plans of the Lord that has for you, no el que tú tienes not the ones that you y have. quieres que Dios lo haga, And you want the Lord to do those porque plans. Dios no se va a dejar manipular. Because God will not let himself to be manipulated. ¿Sí me estás entendiendo? Are you understanding me? Entonces el plan se va a revelar Because the plan will be revealed cuando tú le busques de todo corazón. when you seek the Lord with all your heart. ¿Sí entendemos? You understand? Otra manera, Another method, Romanos 12:1, Romans 12:1. si yo quiero conocer el plan de Dios, If I want to understand the plans of the Lord, número uno, como dije ahorita, the first step is what I said earlier. lo tengo que buscar de todo corazón I have to seek him with all my heart para ver el plan que Él tiene para mí. to see what the Lord has plans for me. El número dos, Number 2, en Romanos 12, Romans 12, 12:1, 12:1. bueno, no lo encuentro aquí, pero se lo voy a decir. Therefore, Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esa es vuestra alabanza diaria. Y no os conforméis a este mundo, sino más bien ser transformados mediante la renovación de la mente. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Entonces, con este verso, So with this verse, yo entiendo I understand que el plan de Dios that the plan of God es revelado, is revealed. no es una información. It's not misinformation. No es una información. It's not misinformation. Porque yo te puedo decir, Because I can tell you, el Señor me dice the Lord says que tú eres doctor. that you are a doctor.
Y tú dices, ay, yo soy doctor. And you could say, oh, I'm a doctor. Sí, pero tienes que ir a la universidad. But you still have to go to the college for it. Y tienes que estudiar And you have to study para llegar a ser doctor. to become a doctor. Pero si tú vienes y dices, ay, padre, hazme un doctor, But if you go up to the Lord and say, hey, look, I'm a doctor. ¿será que va a funcionar? Is it going to work? Entonces, como aquellas personas, ¿no? You're like another person, huh? Que son hombres y se sienten mujer por dentro. That look like men and feel like, or they look like O mujeres que se sienten hombres. that woman who feel like they're men. Yo me puedo sentir vaca, pero no soy. And I could feel like that, but I'm not. Si usted me entiende, no trabaja así. Are you understanding me? It doesn't work that way. Dios ya tiene un plan. God has a plan. Y para que yo lo entienda, And for me to understand, tiene que ser revelado. it has to be revealed. Y dice allí And it says it right que there. para que sea revelado, In order for it to be yo revealed, no puedo conformarme al mundo, I cannot conform to the world, sino que tengo que ser transformado but I have to be transformed por la renovación de la mente by the renewing of the para mind. poder verificar So now we'll be able to cuál test es el plan de Dios. what is God's plan. Y el plan de Dios no se revela de una. And God's plan doesn't reveal right away. Primero se revela la voluntad buena, First it has to see the good voluntary. después la voluntad agradable. Then the Buena, agradable y perfecta. pleasing and perfect will. La agradable Pleasing y después la perfecta. and then perfect. No de una. Not at once. ¿Sí me está entendiendo? Are you Dios no understanding? le va a revelar todo el plan a usted. God would not reveal the plan. Cuando yo llegué a la iglesia, When I went to church, el Señor me habló God spoke to me y me dijo que fuera maestra de and niños. said to become a teacher of the kids. Y mi esposo fuimos maestros de niños. And my husband and I became 12 teachers of años. kids for 12 years. Niños de 4 a 5. Kids 4 to 5. Niños de 9 a 12. Kids 9 to 12. Niños de 6 a 8. Kids 6 to 8. Niños de 0 a 6 meses. Kids from 0 to 6 months. De 6 meses a 1 año. From 6 months to a year. Del año a 3 años. From 1 year to 3 years. De 4 a 5. From 4 to 5 years. Y estuve 12 años And there was 12 years antes de llegar a ser profeta. before I became a prophet. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Ahora en la radio, Now on the radio, cuando la gente mira y escucha mi voz, when people listen and hear my voice, la profeta está hablando. the prophet is speaking. Pero yo no era profeta. But I wasn't always a Ni prophet. siquiera sabía que era profeta. I didn't even know I was a Yo prophet. solo quería servir. I just wanted to serve. En lo que fuera, solo servir. And all I wanted to do was Yo serve. nunca pensé que Dios me iba a dar un puesto de pastora. I never expected the Lord to give me the Y title of menos de pastor profeta. and less of a prophet. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Y ahora cuando predico, And now when I preach, y esa predicación llega alrededor del mundo, and that preach goes across the a world, India, to India, a Brasil, to Brazil, a donde quiera que llegue. to wherever it goes, Yo empecé como maestra de niños, I started off as a teacher's Sunday school kids. teacher. Sunday school. Oraba por los niños, ayunaba por los niños, I prayed for the kids. I fasted oraba for the que Dios me kids. diera palabra I prayed that the Lord give me the para word para enseñarle a los niños. so that I could present it to the kids. Pero a mí nunca Dios me puso ya de profeta. But I never once saw the Lord put me as a Igual prophet. David. Same as David. David, aunque fue ungido como rey, no empezó como rey. David, even though he was anointed as a king, he did not start off as a king. Él estaba detrás de la majada, He was behind the pack, cuidando las ovejas. taking care of the sheep. ¿Sí me entiende? Are you Entonces understanding me? Dios va primero a buscar a ver si es cierto que puede confiar en usted. First, God will find out to see if you will seek Him, Si puede confiar. if you If can you're trust, trustworthy. Si mereces que confianza de Dios. if you have the confidence of God. ¿Sí me entiende? Are you understanding ¿Por qué me? hay gente que Dios no confía en ellos? Why are there some people that there's no confidence in, Aunque los haya ungido. even though they've been ¿Se acuerdan? anointed? Saúl Saul, lo ungió de rey. he was anointed as king, ¿Y qué pasó al final? and what happened at the end? Se hizo un monumento para él. He became a monument for them. O sea, levantó un altar para él, pues. There was an altar for him, Porque así pasa, ¿no? because that's what happens, right? Yo lo he mirado. I've seen it. Gente que Dios le da un don, People that have been given gifts, un carisma, some charisma, y ya de repente ya no es el ministerio, ya es su carisma. and suddenly it's not the ministry, it's the charisma. ¿Sí me entiende? You understand me? Bueno, Well, Romanos 8:26. Romans 8:26. Romanos 8:26. Diga el rollo. Say the scroll. Diga el rollo. Say the scroll. Pastora, no se salga del rollo, dile.
Pastora, please don't leave the scroll. Manténgase en el rollo. Maintain the scroll. La voluntad de Dios es revelada, The will of God has been revealed. es progresiva. It's progressive. Eso quiere decir que lo va a revelar poco a poco. That means it'll be revealed little by little. Otra cosa muy importante, Another important thing. para que Dios te revele su voluntad, For God to reveal His will, uno tiene que santificarse. one has to sanctify. Psh. Es que esa palabra no le gusta a la gente. A lot of people don't like that word. Santificarse. Sanctify? Santificarse. Limpiarse. Sanctify. Es que esa palabra no le gusta a la gente. Yo creo que ni te la sabías tú. Sanctified. Sanctify. ¿Sabes lo consecrate? ¿Sabes lo que significa santificar, consagrar? Que uno tiene que ayunar, Someone has to fast, orar, pray, leer la Biblia. read the Bible. Eso es santificarse. That is to sanctify. Eso oneself. quiere decir That means, que ya no va a mirar Marimar. I don't know. There's no money. Ajá. Novelero el hermano. O sea, hay cosas que usted ya no puede hacer There's a lot of things that you can no longer do porque Dios está limpiando su mente. because God is cleaning your mind. Por eso el apóstol Pablo lo decía. That was the Os apostle Paul said, ruego, hermanos, I beseech you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Because that's your daily worship. Porque eso es tu alabanza diaria. So, presentar tu cuerpo So to present your body como un sacrificio vivo, as a life sacrifice, esa es la verdadera alabanza. that is the true worship. No es saber cantar, Not to sing, no es saber tocar. not to play. La verdadera alabanza The real es worship presentar tu cuerpo is to present your body todos los días every day como un sacrificio aceptable. as an acceptable sacrifice. Y esa es tu alabanza diaria. And that is your daily worship. Es lo que dice la Biblia. That's what the Bible Y says. luego dice, And then it says, no te conformes a este mundo, sino más bien esté transformado mediante la renovación de la mente para que puedas entender lo que es bueno, aceptable y perfecto delante de Dios. do not conform to the world and make sure that it But be is ye pleasing to- transformed by the mercies of God. That's what it says. Do not conform to this world, but be ye transformed by the renewal of the mind, so you can understand what is the will of God, what is good and what is perfect and acceptable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? What does that mean? Quiere decir que para que yo entienda That what I understand, la voluntad de Dios, the will of God, tengo que tener una mente limpia. I have to have a clean mind. Dios no quiere que yo tenga una mente limpia solo para tener una mente limpia, God doesn't want me to have a clean mind just to para have a clean pensar mind, malos pensamientos so I y ya can no. have bad thoughts and that's it. Dios quiere que tenga una mente limpia God wants me to have a clean para mind poder entender el plan. so that I can understand the plan. Segunda cosa, esa es la segunda cosa, That's the second thing. que para que tú puedas entender el plan de Dios, For you to understand the plan of God, tienes que tener una mente limpia. you have to have a clean mind. Si no tienes una mente limpia, If you don't have a clean no mind, vas a poder entenderlo. you will not understand it. Hello. Hi. Tercer secreto, espero que lo estés Third agarrando. secret. I hope you're understanding it. Dice allí It says here en Romanos 8:26. in Romans 8:26, Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo orar como debiéramos o como conviene. Pero el Espíritu mismo pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe todo el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. in the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. 27, just 27. Aquí dice, en esta It says parte, here, in this part, que yo no sé cómo orar. that we don't know how to pray. Ahí lo dice, The Bible says it, que no sabemos cómo orar that we do not know how to pray como conviene.
as the way we ought to pray. Ahí lo dice. It says it right there. Que yo no sé orar. That we do not know. Voy a volverlo a leer. I'm going to read it again. Porque usted va a decir, ay, ¿dónde dice eso? So why are you telling me this? Romanos 8:26. Romans 8:26. Y de la misma manera, In the same way, también el Espíritu the Spirit nos ayuda en nuestras debilidades, helps us in our weakness, porque no sabemos orar como debiéramos o como conviene. because we do not know what we ought to pray for. Entonces yo tengo que entender But I have to understand que yo no sé orar that I do not know how to como pray tengo que orar. the way I'm supposed to Y pray. tengo que pedirle al Espíritu Santo And I have to ask the Holy cómo Spirit tengo que orar. how I'm supposed to pray. Porque mi oración fuera, Because my prayers are, cuando yo era más joven, when I was younger, Señor, Lord, toca a Tom Cruise que él sea mi esposo, Señor. please touch Tom Cruise so he could be my husband. Eso hubiera sido mi oración. That was my prayer. A mí no me importaba que el hombre estuviera chaparro. I didn't care if I was short, young. Yo solo quería porque se miraba bonito en la película. I didn't like them because he was in the nice movies. Ahora ya sé cómo es. Now I know how he is. Y le digo, Padre, gracias que no escuchaste la oración. And I said, Lord, thank you for not listening to my prayers. Porque el Espíritu sabe Because the Lord knows orar como conviene. to pray how you ought to pray. ¿Cuántas veces hemos orado oraciones tontas? How many times have we prayed dumb prayers? Oraciones que no tenemos que orar. Prayers that we shouldn't be praying. Cuando te cae alguien mal. When someone Señor, upsets que you. se abra la tierra y se la trague en el nombre de Jesús. Lord, please open the earth and close Imagínate it on que hay them. gente que ora así. Imagine that people pray like that. Cuando tú tienes que entender When you have to que understand tú no sabes orar that you do not know how to y que hay pray. que preguntarle al Espíritu, And that we have to ask the ¿cómo Holy tengo Spirit que orar por esto, Señor? how to pray for this. ¿Cómo Father. tú quieres que yo ore por esto? How do you want me to pray for this? Hace unos meses atrás, A couple of months back, yo fui a la casa de mi hermana I went to the house of my sister, y tenían un problema ellos and they had a problem con su hija menor. with their young daughter. Y yo ya los había mirado ahí algo diferente en la atmósfera. And I've already seen something different in the atmosphere. Y yo me quedé orando 3 días ahí. And I stayed to pray for 3 days. Y ya después mi hermana me dijo And then my sister said la situación en la que estaban. the situation that they were in. Entonces el Señor me dijo So the Lord said que le dijera a mi cuñado, to tell my sister-in-law, my brother-in-law, brother-in-law, no ores do not pray de tu corazón. from your heart. Ora Pray que Dios cumpla el propósito that God completes en tu hija. the purpose of your daughter. Y cuando él oró, And when he prayed, la situación cambió. the situation changed. ¿Sí me estás entendiendo? Are you understanding me? Porque si tú empiezas a orar, Because if you start to pray, Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name yo of reprendo Jesus, toda rebeldía. I repent all Que rebellion se corte ese pelo, Señor. and to cut that hair. Empieza a orar como yo quiero. If I start praying the way I want to pray, A Dios no le importa si tiene pelo largo o pelo corto. I don't care if his hair is long or short, Siempre y cuando se limpie. as long as he cleans himself. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Y cuando él se limpia, And when he cleans himself, es todo lo que Dios quiere. that's all that God wants. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding Pero me? nosotros estamos orando. But we're praying. Señor, que se venga con saco y corbata. ¿De qué me Come in suit sirve? and tie. What does that serve? Si yo he visto hombres de saco y corbata que caen en adulterio y fornicación. You see people that come in tie and they fall into fornication. Entonces nada sirve afuera. So on the outside, nothing works. Es lo que va a hacer el Espíritu Santo. It's what the Holy Spirit. Por eso hay que preguntarle. That's what we have to ask. Y Him. luego dice allí And then it says here que él escudriña el corazón de Dios. 27. and he who searches our hearts. Y luego dice, And then it 28. 28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. And we know that in all things God works for good, for the good of those who love Him. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Those who have been called according to His purpose. Son llamados They've been called acuerdo a su propósito. according to His purpose. Si yo estoy en el propósito de Dios, If I'm in the purpose of the Lord, todo va a cooperar para bien. everything will cooperate. for Aún the lo better, malo, whether it's good or aún la bad. gente que no me quiere, Whether even according to the people. aún that la don't gente que me odia y me detesta, like, despite the people that hate me, todo and va a detest cooperar para me, bien. everything will cooperate for the Si good. estoy en el propósito de Dios. If I am in the purpose of the Lord, Pero si estoy fuera del propósito, if I'm outside His purpose, entonces ahora tengo un problema. then we have a problem. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Y ahí dice, And here it says, porque a los que de antemano conoció, and He who searches our hearts, no, 29, for those God foreknew, foreknew, de antemano conoció,
For those God foreknew. ¿Cómo que de antemano? What do you mean he foreknew? Cuando escribió el libro, When he wrote the book. cuando hizo el rollo. When he wrote the scroll. Como dice ahí que él ya había escrito ese libro antes de que uno de mis días existiera. When he wrote the book before my days. Allí me conoció. That's when he knew me. Dios me conoció allí. God knew me there. Eso quiere decir That means que Él me hizo como Él tenía que hacerme. that he made me into the way Puso he las needed me to be. capacidades que yo necesitaba. He put the capacity that Formó I el needed. carácter que yo necesitaba The correct character para that I needed, desarrollar el llamado que Él tiene para mí. so I can bestow the purpose that he has created. Esa es mi confianza. That is my confidence. De que no importa lo que me pase. That doesn't matter what happens. No importa lo que va a venir. That doesn't matter what's going Porque de los que antemano conoció. because even beforehand he knew. Así dice ahí. That's how it says. A los que de antemano conoció, And even though he knew, those God foreknew, también los predestinó. he also predestined. Predestinó. Predestined. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Usted sabe lo que es destino, ¿verdad? What does that mean? Be destined. Destin. ¿Sí? Este está destinado To be destined. para ser rico, dice. To be rich. Hay otra gente que dice, este está destinado a ser burro. Some people say that they're destined to be dumb. So, se le nota que va a ser burro, igualito al papá. So it's going to look that it's going to be dumb. Así Same as dicen the father. algunos gentes. That's how some people say it. Pero la Biblia dice But the Bible says que yo fui predestinada. that I was predestined. No por un hombre, Not for a man, por but Dios. for God. Él me predestinó. He predestined Él ya escribió mi destino. me. He wrote my Él destiny. ya sabe mi principio y mi fin. He knows my beginning and Él end. ya sabe por dónde yo voy. He knows where I'm going to be going. ¿Sí me está entendiendo? You understand me? Si yo sé que soy predestinada, If I know that I am predestined, ¿usted cree que me va a importar lo que la gente diga de mí? do you think it's going to matter what people say about me? Ahora ya sabe usted mi secreto. Now you guys know my secret. ¿Sí me está entendiendo? You understand me? Recuerdo una vez I remember a time que estábamos orando aquí, that we were praying here. estábamos lavando carros We were washing cars, y iba a llover. and there was going to rain. Y me acuerdo que ahí estaba Yesenia, era una de las niñas en ese día, en ese tiempo. And I've seen other people there. Y me acuerdo que iba a llover y teníamos que lavar carros porque estábamos agarrando dinero para ir a un encuentro. And we had to wash cars despite it being raining because we needed to make money. Creo for que ahí a estaba retreat. también esta Liliana. There was Liliana there. Too. Y empezó a llover. And it started raining. Entonces vine yo, me paré So I stayed there y le dije, vamos a orar. and said, we're going to pray. Porque no tiene que llover ahorita. Because it's not supposed to rain today. Entonces les digo, vámonos a la esquina ahí Let's go to the corner over here. y vamos a orar allí. And we're going to pray over there. Y me dice Yesenia, And I remember Yesenia told me, ¿aquí? right here? ¿Aquí vamos a orar? Right here we're going to pray? Sí, le digo, aquí. Yes, right here. That's what I said. Y me dijo, ¿y qué va a decir la gente? And she said, what are people going to say? Y yo le contesté una mala palabra. And I said a bad word. I don't give a damn what people thinks that I'm gonna do. O sea, me importa un pepino lo que la gente piense. Y me tiré al piso And I threw myself on the ground y empecé a orar. and I started praying. Y ahí está Liliana de testigo. And there she is as a testimony. Dejó de llover. It stopped raining. Dejó de llover. It stopped raining. Una manera que tú sabes A manner that you know que tienes el poder de Dios de tu lado that you have the power of God at y your que has side encontrado quién eres and you have found out who you are es cuando los vientos te obedecen. is when the winds start to move out before you. Cuando los vientos te obedecen. When the winds start to listen. ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? It's crazy how the winds start to listen. Porque yo sé Because I know que cuando estoy en el propósito de Dios, that when I'm in the purpose of los God, elementos de la tierra tienen que obedecer. the elements of earth have to obey. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Mi esposo y yo My husband and I, hemos estado 2 veces we've been for 2 times en un huracán. in a hurricane. Uno en Miami One in Miami, y el otro en Cancún. another one in Cancun. En Miami In Miami, se estaban arreglando todos everybody was getting ready para el huracán. for the hurricane. ¿Dónde está Flor? Where's Flor? Ya se fue Flor. She went. Ahí estaba They were there. el huracán Matthew. Hurricane Matthew. Empezamos a orar We started praying. y declarar que no iba a venir el huracán. And we declared that there was not going to be a ¿Y hurricane. sabe lo que dijo el gobernante de la ciudad? And what did the government of the state say? No entendemos,
We understand. La NASA no entiende. NASA doesn't understand. Los meteorólogos no The entienden. meteorologists Meteorólogos. don't understand ¿Por qué dejó de llover? why it stopped raining ¿Y por qué el huracán se fue del otro lado? and why the hurricane started going the another way. No entienden. They don't understand, Pero yo sí entiendo. but I understand. Porque nosotros le dijimos, no vas a pasar mientras estemos aquí. Because we pray that they will not pass here. Y cuando nosotros llegamos a Miami, And when we got to Miami, cerraron el aeropuerto they closed the airport porque venía el huracán. because the hurricane was approaching. Nadie podía salir, nadie podía entrar. No one could come in, no one could leave. Y ese día en la mañana, And that day in the morning, mi esposo me dijo, my husband said, pregúntale al Señor ask God si tienen que venir en el avión if we have to go by plane. el equipo que teníamos que traer en ese tiempo. There's a team that we had to bring at that time. Ahí venía Samantha, There was Samantha, ahí venía Britney, there was Brittany, venía el hermano Manuel, there was hermano venía la Manuel, hermana Camarena, there was brother venía Cabrera, todo el equipo. there was the whole team. Y el Señor me dijo, And the Lord said, diles que vengan. tell them to come. Imagínese usted. Imagine that. Y todos se subieron al avión And all of them got on the plane y sabían que iban a un huracán. and they knew there was going to be a hurricane. Aterrizaron ellos. They terrorized. Aterrizaron. De They lande. landed. Cerraron el aeropuerto They closed the airport. y nosotros nos fuimos a comer. And then we went to go eat. Porque como buenos cristianos tenemos que comer Like good Christians, we have to eat y tomar café en la mañana. and drink coffee in the morning. Y después que comimos, And after we ate, nos fuimos al parqueo we went to the park a darle gloria a Dios and praised God por lo que había hecho. for what He's done. Al día siguiente estábamos en el evento. The next day, we were there. Denle un aplauso al Señor, déselo bien dado. Give applause to the Lord. Cuando estábamos en Cancún, When we were in Cancun, teníamos que ir a Cancún, we had to go to Cancun. pero ese día mi esposo me dijo, But that day, my husband said, no vamos a ir a Cancún, me dijo. we will not be going Vamos to a ir a Cancun. Mérida. We're going to Mérida. Mérida. Y de Mérida después nos vamos para Cancún. And then from Mérida, we're going to go to Cancun. Y nos fuimos para Mérida. And then we went to Mérida. Estando en Mérida, Staying in Mérida, entró el huracán entered the hurricane. y entró por Cancún, And it went through Cancun, donde teníamos que estar nosotros. where we were supposed to be. Y cuando llegó a Mérida, And then we went to Mérida. ya no era un huracán, There wasn't a hurricane. era una tormenta tropical. It was a tropical storm. Y todo el mundo ahí asustado, que el huracán, que el huracán. And the whole world was scared of the hurricane. Y nosotros en el hotel 5 estrellas, And here in the 5-star hotel, no había nadie, there wasn't anybody. solo mi esposo y yo. Only my husband and Todos I. los meseros atendiéndonos a All nosotros. the servants were Solo just él y yo. Only just him and me. Porque en Cancún Because in Cancun, usted puede hacer milagros con $1. you can make miracles with $1. Lo tratan bien cuando usted deja $1 de tip. Especially when you leave a $1 tip. Porque son 16 pesos. Because it's 16 pounds of Pesos. pesos. Excuse me. What happened? Pesos. ¿Sí me entiende? You understand me? Cuando usted comanda los aires, When you command the, usted se da winds, cuenta quién es. you will understand who you are. Porque Dios ya lo predestinó. Because God has already Porque predestined. ahí dice Because it says que here Él ya nos predestinó that He's already predestined a ser hijos de to Dios. be sons and daughters of the Lord. Ahí dice, conforme a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. See, 29. 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that Para He que might Él sea el be his- primogénito entre los hermanos. He might be the firstborn among many brothers and sisters. Entonces yo no estoy predestinada So I'm not predestined a ser una abogada. to be a lawyer. Soy una predestinada I'm predestined a ser como el Hijo de Dios. to be the Son of God. Mire, si mi sueño If I dream es ser abogada, was to be a lawyer, pero Dios quiere que yo sea como su hijo, but wanted me to be Like the his Lord, son. his child, que puedo parar las aguas. to stop the waters. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Porque muchos piensan Because there's many that que yo soy believe predestinado a tener un buen negocio. that I'm predestined to have a good business. Pero si no eres predestinado a eso, But if you're not predestined to have that, te vas a frustrar. you're going to get frustrated. Porque la predestinación Because the predestination es para ser igual a Dios, is to be al Hijo like de God, Dios. to be the child of God. Eso significa That signifies que todo lo que tú hagas that everything that you do tiene que ser para bendecir a Dios, no para bendecirte a ti. has to be to worship God, not to worship yourself.
Ay, es que yo quiero un Mercedes-Benz. even though I want a Mercedes. ¿Para qué, hermana? ¿Para qué lo quieres? For what? For what do you want it for? Dime en qué va a ayudar eso en la iglesia. Tell me how that's going to help the church. Si le das right a alguien, obviamente Dios te lo va a dar. To give someone a ride, obviously the Lord's going to give Pero it. ya que Dios te dio lo que tú querías, But now that God has already given ah, you yo what no you quiero que wanted, esos mugrosos entren al carro porque mira cómo dejan papitas por todos lados. suddenly you don't want people who are dirty to go into your car and ruin Así everything. es la gente. That's how people are. Mire, yo tuve un carro, una armada. I had an Armada. Yo traía gente hasta en la cajuela de ese carro. I even had people in the trunk of that car. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding ¿De me? qué me sirve tener un carro para mí sola? What's the point of having a car for myself? Dios quiere que lo use para su reino. God wants you to use it for His kingdom. Porque eso es lo que Dios quiere. Because that's what God Y wants. ahí dice que de los que antemano predestinó, And it says, for those God foreknew, 30. De los que antemano predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. and those He predestined, He also called. For those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Glorificó. Glorified. ¿Qué quiere decir glorificar? What does that mean, glorified? Porque muchos dicen, ay Señor, Because many people say, oh Lord, yo quiero glorificarte. I want to glorify you. ¿Va que sí dicen? That's what they say, right? Pero hay gente que dice, But there are people who say, especialmente los religiosos, especially the religious, Dios no comparte su gloria con nadie. I do not partake glory for anybody. Pero aquí dice But it says here que Él no glorificó. that He glorified them. ¿Cómo nos glorificó? So how did He glorify us? Dice la Biblia The Bible says que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. that the earth will be filled with the glory of God, The knowledge the knowledge of of the God, glory of God. of the glory of God. So, ¿qué es la gloria? What is the glory? ¿Qué es la gloria? What is the glory? El conocimiento, The knowledge, la revelación. the revelation. Cuando yo leo la Biblia, When I read the Bible, yo la entiendo perfectamente. I understand it perfectly. Hay gente que lee la Biblia. There are people who read the Que Bible. conocí un satanista I knew a Satanist que leyó la Biblia 10 veces completa. who read the Bible 10 times completely. Y me dijo, yo ya leí ese libro. And he says, I already read that 10 book. veces lo he leído. 10 times I read it. Y le digo, ¿y no lo entendiste? And he says, and I asked, you didn't understand it? Y me dice, no, es medio complicado. And he says, no, it's very complicated. Y yo digo, ¿cómo puede ser complicado? And I said, how could it be complicated? Porque Dios me ha glorificado con Because- su conocimiento. Because God has glorified me with His knowledge. Por eso es fácil. It's that easy. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, la gloria no es tener dinero. The glory is not to have money. La gloria no es tener un carro del año. The glory is not to have a car. La of the year. gloria es conocerle a Él, The glory is to conocer su understand, palabra, understand, saber qué es lo que tiene para mi vida, understand what He caminar wants en el for my life, propósito de Él. to walk in His purpose. Eso es la gloria de That is the Dios. glory. Esa es la gloria de Dios. That is the glory of God. Entonces dice allí So it says here, que Él me predestinó He predestined me a ser como Él, to be like Him, como Jesús. like Jesus. ¿Sí? Yes? Ahora, ¿por qué la gente no encuentra el propósito? Now, why do people not know their purpose? ¿Por qué no encontramos el propósito? Why can't we find that purpose? Pregunte al lado, ¿por qué no encuentras el propósito? Ask your neighbor, why can't we find that purpose? Uno, porque no hace la voluntad de Dios. One, because you do not do the will of God. Y número 2, en Hebreos 5, volvemos a Hebreos 5. And number 2, in Hebrews 5, Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 5. Verso 7. verse 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oración y súplica que con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the ones who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. Aunque era hijo, Even though he was a son, aprendió he learned la obediencia. obedience. La obediencia es aprendida. The obedience is learned. No es algo que yo te puedo ungir para que seas obediente. It's not something I can bestow upon you so you can be obedient. Usted no puede ser ungido para ser obediente. You can't be anointed to be Usted tiene que obedient. pasar el proceso. You have to go through the process. Por ahí dice, Because it says here, por lo que padeció. he learned obedience from what he suffered. Lo que padeció. La obediencia The obedience es sufrida. is suffering. Rendir la voluntad
To know the will of God es sufrida. is suffering. ¿Usted no cree que yo tengo ganas de pegarle una cachetada a alguien de vez en cuando? Do you believe sometimes I don't want to slap someone upside the head, Pero yo tengo que sufrir. but I have to suffer. Tengo que aguantarme las ganas. I have to take it. Llegar delante de Dios, Señor. I have to cry in front of God, saying, God, ¿Sí me está entendiendo? you understand me? Pero aquí hay un secreto. But here's a secret. Dice que él fue oído. That He was heard. he was heard Dice porque tenía temor reverente. because he had Reverent fear. reverent fear. Temor reverente. Reverent fear. Diga temor reverente. Say reverent fear. El temor The fear no es miedo. is not scared. El temor a Dios The fear of the God no es tener miedo. is not to be scared. El temor a Dios The fear of God me va a acercar a Dios. is to get close to God. El temor The fear es un aceite is an oil que está en nosotros. that will be within us. ¿Usted no me cree? Do you not believe me? Vuelva a Salmos. Let's go back to Psalms. No me pierda esa parte de la página. Salmo 139. ¿Dónde estábamos? Psalm 739, where we were. Dice allí que una de las cosas que él puso allí, One of the things that he placed there, en verso 14, in verse 14, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. whoever is pregnant with evil conceives trouble. No. 139:13. Psalms 139:13. ¿Dónde estábamos al inicio? Ajá. En español dice maravillosamente he sido creado. Pero en inglés, mire lo que dice. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Continue. I praise you because I am fearfully and I am wonderful- what? I praise you because I am fearful. Because I am what? Fearful. Fearfully made. O sea, él me creó. He created me with fear. He created me with fear. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Él puso temor en mí. He placed fear in me. ¿En qué momento perdimos el temor? In what moment did we lose that fear? El diablo The devil estuvo al lado de Dios. was on the side of the Lord. Estuvo participando de la gloria de Dios. He was participating in the glory of the Lord, Pero le perdió el temor a Dios. but lost his fear of the Y Lord. cuando le perdió el temor, And when he lost his se fear, convirtió en diablo. he converted into the devil. Cuando la gente pierde el temor a Dios, When people lose the fear of God, ya cambia en su naturaleza. their nature changes. Porque el temor Because the fear es algo que Dios puso. is something the Lord placed. El miedo The scare es algo que el diablo pone. is something that the devil placed. Génesis, Genesis. porque me está mirando así como medio raro. Génesis 1. Genesis 1. Perdón, Génesis 3, Excuse me. Genesis 3, verso 9. verse 9. El Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? But the Lord God called to the man and said, Where are you? Y él respondió, He answered, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. So el miedo So fear me va a hacer esconderme de Dios. is gonna get me scared of the Lord, It's gonna make me hide from God. hide from God. Pero el temor But fear me va a mantener cerca de él. will help me maintain close to Him. Porque el miedo Because being scared me va a hacer que yo haga lo que yo quiera hacer will allow me to do whatever I want en lo escondido donde Dios no me mira. and hide from where God can't see me. Entonces yo me voy a esconder. So I'm going to hide. La gente que se esconde, The people who hide, la gente que no quiere venir a la iglesia y se esconde, the people who don't es porque está en want to go to pecado. church and hide is because they are in sin. Porque si tiene temor de Dios se va a acercar a Dios. Because if you have fear of the Lord, they want to get close. Pero si tienen miedo, But if you're scared, entonces se van a alejar de Dios. then they're going to move away from God. Esto fue lo que pasó con él. That's what happened with him. Porque Jesús dice, Because Jesus said, habiendo ofrecido y súplica con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Eso lo dice en el libro de Hebreos, Hebrews. in the book of Hebrews, Vamos a Hebrews.
He was heard because of his reverent fear. So, el temor reverente So reverent fear me va a acercar a Dios. will allow me to get closer to God. Me va a permitir que esté cerca de Él. Will let me permit me to get closer. Pero el to him. miedo But being es scared porque yo hice algo because I did something y Dios no está contento con ello, and God's not happy entonces about me voy a esconder. it, so I'm going to hide. Porque la luz es Dios. Because the light is God. Y como la luz es Dios, And because the light is yo God, voy a tener cerca de Él por el temor a Él, I have to be close to it por reverencia a Él. to be reverent of him. Pero si tengo miedo, But if I'm scared, prenda la luz en la noche afuera, usted un montón de cucarachas salen corriendo. because if you turn on the light outside, a bunch of roaches are going to scatter away. ¿Por qué salen corriendo las cucarachas de la luz? Why do roaches scatter away from the light? Porque se esconden de la luz. Because they're hiding from the Entonces cuando la gente no quiere venir a la iglesia, light. So when people don't want to come no to church, quieren que nadie sepa lo que están haciendo, es mi vida privada. they don't want them to know what's happening in my life because they're private. Entonces porque están haciendo algo malo. That's because they're doing something bad. Y ahí es donde el miedo está en ellos. And that is where the being scared is hidden. Pero el que está cerca de la luz, But those who are close to the light, por temor reverente a Dios, because of reverent fear, se va a of the Lord, acercar al Señor. they will get approach the Lord. Porque sabe, Because they know, Señor, si yo me salgo de aquí, Lord, if I'm saved here, algo me va a pasar. something will happen. Si yo me muevo de ti, If I don't move, because algo me puede pasar. something could happen to me. Por eso dice que Jesucristo fue oído That's why it said Jesus was por su temor reverente. because of his reverent Y ahí fear. dice que fuimos hechos con temor. And here that it says that we were made with fear. Entonces la gente que hace cosas malas So the people who do bad things y que se esconde de la luz and hide from the Lord es porque perdió la naturaleza, igual que el diablo perdió la naturaleza de él. is because they lost their nature because of the devil. Ay, hermano, Oh, brothers, yo no quería que me enseñara esto, hermana. I didn't want to. Feliz Día de las Madres, hermana. This is the day of mothers, after all. Usted es un rollo. You are a scroll. Dios tiene una voluntad. God has a will. Entre más usted se acerca a Dios, As closer you get to the Lord, más usted va a tener que llorar y clamar the more you'll have to cry and beg, para que ese temor reverente so that reverent fear lo haga que usted se someta, will ask you to submit, porque ahí dice, because it says there, fue oído he was listened a causa de su temor reverente because of his y reverent por fear, lo que padeció, and because of what appeared, aprendió la obediencia. he learned obedience. Entonces los desobedientes no aprenden So those that disobedient don't learn, y siempre cantan la misma canción. and they always say the same thing. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Una vez y otra vez en la misma onda. Same over and over again, Y no and aprenden. they still don't learn. ¿Pero por qué no aprenden? Well, why don't they learn? Porque no tienen temor de Dios. Because they don't have fear of the Lord. Tienen miedo, They're scared, pero no tienen temor. but they're not fearing. Hay gente que viene a la iglesia There are many people who come to the Lord y me dice, ora por mí, and they say, "Please pray for pero me, no me toque. but don't touch me." O no quiero que me tumbe. I don't want you to fall, make me fall. Yo no tumbo a nadie. I don't make anybody fall. Yo no empujo a nadie. I don't push anybody. Una vez yo le dije al Señor, Once I asked the Lord, Señor, Lord, no los botes, please don't let them fall. no los tumbes. Please don't let them Mira fall. que tienen miedo, Señor. Look how they have, look the fear they have. Y el Señor me dijo, The Lord said, Él me dijo, He told me, yo no los boto, mijo. I don't drop them. Es el pellejo de ellos. That's them. Que cuando se acercan a mí, And when they get close to me, no resisten. they don't resist Porque el pellejo de ellos because it's them. es como que me estés diciendo, me dijo, It's like you're asking me al agua que no te moje, to ask the water not to wet me, al fuego que no te dé calor. to ask the flame not to burn me. Yo soy así, That's how I am. soy puro. I am pure. Y el que se acerca a mí And those who come to me, va a reaccionar. they will react. Y le dije, perdóname, Señor, And then I ask, forgive me, Father. perdóname. Forgive me. Ellos no, tú no tienes la culpa. And you don't have Tú no tienes la culpa. it's not your fault. Es el pellejo del ser humano, That is the la carne. flesh of the humans.
¿Sí me entiende? You understand? Dios te hizo God has made you con un propósito. with a purpose. Dios te hizo God has made you con temor reverente. with reverent fear. Dios te hizo God has made you para que encontraras el propósito. to understand purpose. ¿Sabes dónde puso ese propósito? Do you know where He placed that purpose? ¿Sabes dónde lo vas a encontrar? Do you know where you're going to find it? Adentro de ti. Inside of you. Adentro de ti. Inside of you. Pero tienes que llorar But you have to cry. y tienes que clamar, You have to claim. acercarte Get closer. y decirle, Señor, Ask, Lord, devuélveme el temor reverente. please bring back my reverent fear. Amén. Amen. Esa es la palabra que Dios me dio. That is the word that Lord gave me. Ponte de pie, Please stand dale un aplauso al Señor. and applaud the Lord.